अब आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में बताते हैं, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए बात करते हैं शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की विलादत की, और आपको वो वसीयत भी बताएंगे जो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अनूश को फरमाई थी। मीरातुल ज़मान में मज़कूर है, अनूश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हयात ही में पैदा हो चुके थे। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को करीब पाया तो अपने फर्जंद अनूश को अपना वसी करार दिया और उन्हें इस नूर से जो विलादत के वक्त उनमें मुंतकिल हुआ था, यानी हजरत खातमुल अनबिया का नूर के उनकी नस्ल से दुनिया में आएंगे, आगाह किया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी औलाद को इस इफ्तिखार और शरफ से कि एक बुजुर्ग से दूसरे बुजुर्ग और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगा, आगाह करे। अनूश ने अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके फरामीन की अंजाम दही में बेहतरीन तरीका अपनाया और रियाया के अमूर की तदबीर और कवानीन इलाही के अजरा के लिए अपने बाप के ज़माने की तरह क़याम किया। वो पहले आदमी हैं जिन्होंने खरमे का दरख्त लगाया और ज़मीन में दाना डाला। आप ही के बारे में कहा जाता है कि आप ही सबसे पहले शख्स हैं कि जिसने दरख्त लगाया और खेती की। और दोस्तों, आपको बताते चलें, खरमा जो है वो खजूर को कहते हैं। मीरातुल ज़ुहब में मज़कूर है कि अनूश ने ज़मीन को आबाद करने और उसे काबिल ज़राअत बनाने के लिए इक़दामात किए। इसके बाद उनके फर्जंद कैनान पैदा हुए और आपके बाद ताबिंदा नूर कैनान की पेशानी पर दरखशंदा हुआ। अनूश ने इस नूर के बारे में कैनान से अहदो पैमान लिया। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं अनूश के अपने फर्जंद कैनान को वसीयत और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफों की तालीम देना। अखबारुज़ ज़मान में मज़कूर है, अनूश हजरत शीस अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, जो कि उनके सबसे पहले फर्जंद शुमार किए जाते हैं और अपने बाप के वसी थे। अनूश ने भी अपनी रहलत के वक्त अपने बेटे कैनान को अपना वसी बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफों की तालीम दी। तारीख़ याकूबी में मज़कूर है, शीस अलैहिस्सलाम के फर्जंद अनूश ने अपने बाप और दादा की वसीयत की हिफाजत और निगहदाश्त की और उन्होंने बाहुस्नल वजूह खुदा की बंदगी और इबादत की और अपनी कौम को भी हुक्म दिया कि खुदा की आसान तरीके से इबादत व परस्तिश करें। दोस्तों, जहां तक बात है अनूश की वफात की, तो तारीख़ तिबरी में मज़कूर है, अनूश अपने बाप के बाद मुल्की निज़ाम को चलाने और रियाया के नज़्म तदबीर में मशगूल हो गए। जब रहलत का वक्त करीब आया तो अपने फर्जंद और फर्जंदों के फर्जंद, पोतों माहील, यर्द, अखनू, जिनको इदरीस भी कहा जाता है, मुतलशे और उनकी औरतों और उनके फर्जंदों को बुलाया और जब सब हाजिर हो गए तो सब पर दुरूद भेजा और उनके लिए खुदा से बरकत की दरख्वास्त की और इस बात से मना फरमाया कि उनके फर्जंदों में से कोई भी काबिल मलऊन की औलाद से मुआशरत और आमदोरफ्त करे। फिर उस वक्त कैनान को अपना वसी नामजद किया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जस्द खाकी की हिफाजत की वसीयत की और सबको हुक्म दिया कि उनकी खिदमत में खुदा की नमाज पढ़ें और इसकी बकसरत तकदीस करें। फिर उस वक्त आंख बंद हो गई और दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं अनूश के फर्जंद कैनान की। मीरातुल ज़ुहब में जिक्र किया गया है कि अनूश के फर्जंद कैनान पैदा हुए जबकि वो नूरे महूद खातमुल अनबिया का नूर उनकी पेशानी में ज़ुबार था। अनूश ने कैनान के पैदा होने के बाद उनकी जानशीनी और वसीयत के बारे में दूसरों से अहदो पैमान लिया। मीरातुल ज़मान नामे किताब में मज़कूर है, जब हजरत अनूश की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद कैनान से वसीयत की और वो माऊद नूर कैनान में मुंतकिल हो गया। अनूश ने कैनान को उस राज की हकीकत से जो उन्हें सुपुर्द किया गया था आगाह किया। फिर अनूश के इंतकाल के बाद कैनान ने बाप की रविश अपनाई। मौलवी फरमाते हैं
سر سے مراد وہی حضرت خاتم الانبیاء کا نور ہے کہ جو پے در پے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا رہا۔ یاد رہے کہ انوش نے صحیفوں کی کینان کو تعلیم دی اور انہیں نماز قائم کرنے اور دیگر احکام کا حکم دیا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے کہ انوش نے اپنے فرزند کینان کو اپنا وصی مقرر کیا اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی صحیفوں کی تعلیم انہیں دے چکے تھے اور زمین کے ٹکڑوں اور اس بات کو کہ کون کون سی چیز ان کے اندر ہے ان کے لیے بیان کیا۔ انہوں نے کینان کو حکم دیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج بجا لائیں اور قابیل کی اولاد سے جنگ کریں۔ کینان نے حکم کی تعمیل کی اور باپ کے دستورات کا اجرا کیا، اور کینان نے اپنے فرزند ماحیل کو وصیت اپنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی، جیسا کہ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے۔ کینان ایک خلیق، ملنسار، اہل تقوی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اپنے باپ کے بعد وظائف کے انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو خدا کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عبادت کرنے اور حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کی وصیتوں کی پیروی کا حکم دیا۔ اور جب کینان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے فرزند اور فرزندوں کے فرزند یعنی پوتے یعنی ماحیل، یرد، متلشے، لمک، ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ کینان نے ان پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی دعا کی۔ پھر اس وقت ماحیل سے وصیت کی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن ماحیل بن قینن بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ دوستو، یاد رہے کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے،
यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मुत्तला फरमाया। चूंकि बाबुल दरियाए फरात और दरियाए दिजला के किनारे एक सरसब्ज व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्ज व शादाब इलाका था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइज तमाम जुबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं की जुबान में दर्स देते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मरतबा जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया। नई सूरह अनबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्कफल का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकाम इलाहिया पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। दोस्तों, कुरान करीम की मारूफ व मुस्तनद तफसीर मारफुल कुरान के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बतौर मोजा अता किया गया। नीज सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना इजाद किया। उनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ही ने मुतारिफ करवाए और असलहा भी आप अलैहिस्सलाम ही की ईजाद है। आप अलैहिस्सलाम ने असलहा तैयार करके बनु काबील से जहाद किया। अलामा इब्ने इसहाक का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। मुआविया बिन हकम सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का खत उनके मुवाफिक हो जाए तो अच्छा है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वाज़ो खिताब का सिलसिला शुरू किया वो भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 2 चीजें बहुत नुमायां हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूंकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बगूला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेरे असर रहकर ये लोग शिर्को कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर 2 ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बे कायनात के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नजर ना आई
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل کابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال بن شعار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچو بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک چھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے احادیث نبویہ کی روشنی میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا تھا۔ تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں واقع معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ قطب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، سورہ مریم کی آیت 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے،
بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایت سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے۔ دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ علیہ السلام نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی، اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے اس سے کہا، تو ملک الموت سے سفارش کر کہ میری موت کے وقت میں تاخیر کر دے، تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا، کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا۔ پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف تعصف بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ جس فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کے نیک عمل بلند ہوتے تھے، اس فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تو فرشتہ ہے تو کیا تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔
चुनाचे उस फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और आसमान की तरफ ले गया। जब उन दोनों की मलकुल मौत से मुलाकात हुई तो उस फरिश्ते ने मलकुल मौत से आप अलैहिस्सलाम की मौत में ताखीर की सिफारिश की। मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम पूछा, फिर अपना रजिस्टर देखकर बताया कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब उनकी उम्र में कुछ भी बाकी नहीं है। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वहीं आसमान पर ही वफात पा गए। इस रिवायत के मुताबिक भी आप अलैहिस्सलाम की वफात आसमान पर हुई है, लेकिन कौन से आसमान पर इसका तज़किरा नहीं है। दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक यूं बयान हुआ है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दीन की तबलीग के अलावा अपना वक्त जमीन की सियाहत में भी गुजारते थे। आप कपड़ों की सिलाई भी करते थे, मगर इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम कभी भी इबादत इलाही से गाफिल नहीं रहे। जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बराबर आपका नेक अमल बुलंद होता था। मलकुल मौत अल्लाह ताला की रजा के लिए आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सियाहत के लिए निकले तो मलकुल मौत अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे अपनी सोहबत व मुअय्यत की इजाजत अता फरमाएं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस अजनबी की बात सुनकर कहा, तू मेरी संगत नहीं निभा सकेगा। मलकुल मौत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसकी ताकत अता फरमाएगा। बहरहाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ रख लिया। फिर वो दोनों सफर पर रवाना हुए। असर के वक्त एक जगह उन्हें एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ नजर आया। बकरियां देखकर मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहां शाम हो जाएगी, इसलिए रोजा इफ्तार करने के लिए हमें बकरी का एक बच्चा पकड़ लेना चाहिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उसकी बात पसंद न आई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, दोबारा ऐसी बात न करना, तो मुझे नाजायज माल खाने की दावत दे रहा है। रिज्क अल्लाह ने देना है, जब शाम हो गई तो हमारा रिज्क पहुंच जाएगा। चुनाचे शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिज्क भेज दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को खाने के लिए कहा, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसे भूख नहीं है। फिर खाना खाकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हो गए। मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए और नींद की शिद्दत से ऊँघने लगे, मगर जब उन्होंने अपने साथी को इबादत करते देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। वो बड़े इन्हमाक से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। उस पर थकावट और नींद के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये बड़ी ताज्जुब अंगेज बात थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि कोई भी उनसे ज्यादा इबादत की ताकत नहीं रखता, मगर ये आदमी साबित कर रहा था कि उसमें उनसे भी ज्यादा इबादत की ताकत है। बहरहाल अगले दिन सुबह होते ही वो अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गए। फिर जब दिन के आखिरी हिस्से में वो अंगूरों के एक बाग के करीब पहुंचे तो मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहां शाम हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ अंगूर यहां से ले लेने चाहिए। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कोई भी गलत अमल करने से मना किया था। जब शाम होगी तो हमारा रिज्क भी पहुंच जाएगा। इसके बाद शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिज्क भेज दिया। इस मर्तबा भी मलकुल मौत ने खाने से इनकार कर दिया। खाने से फारिग होकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो गए। मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगा। इस मर्तबा भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले की तरह जल्द ही थक गए, मगर उनके साथी पर थकावट का कोई आसार दिखाई ना देता था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरानगी के आलम में उससे पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम, मुझे तुम आदम की औलाद नहीं लगते। अब मलकुल मौत ने अपना तारुफ करवा दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि उनका साथी अल्लाह ताला का वो फरिश्ता है जो लोगों की रूह कब्ज करता है, तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई हुक्म दिया गया है? नहीं,
आपके बारे में अभी मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया। मलकुल मौत ने अदब से जवाब दिया, अगर आप अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कोई हुक्म होता तो आपको मोहलत देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की रजा के लिए मुझे आपसे मोहब्बत है और इसी वजह से मैंने आप अलैहिस्सलाम की संगत इख्तियार की है। तू 3 दिन और 3 रातों से मेरे साथ मुसलसल रहा है, क्या इस अरसे में तूने किसी की रूह कब्ज नहीं की? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा। मलकुल मौत ने बताया, ये दुनिया मेरे लिए एक दस्तरखान की तरह से है। जिस तरह दस्तरखान पर बैठा हुआ शख्स हाथ बढ़ाकर जो चीज चाहता है उठा लेता है, इसी तरह से जब मुझे किसी की रूह कब्ज करने का हुक्म होता है तो मैं फौरन उसकी रूह कब्ज कर लेता हूं, खा वो जमीन के मशरिक में हो या मगरिब में हो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, जिस जात के खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है उसी जात के वास्ते से तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं? मलकुल मौत ने दरियाफ्त किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक बार मौत का जायका चखना चाहता हूं। तू मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मौत का जायका कैसा होता है, फिर तू मेरी रूह वापस लौटा देना। चुनाचे मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर इस बारे में इजाजत तलब की। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी। इजाजत पाकर उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फिर हस्बे वादा उनकी रूह वापस लौटा दी गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अफाका हुआ तो मलकुल मौत ने अदब से कहा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सोहबत से आपको तकलीफ पहुंचे। बहरहाल आप ये बताएं कि आपने मौत का जायका कैसा पाया? मैं मौत के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब मैं चाहता हूं कि सरसरी नजर से दोज़ख भी देख लूं। आप आग वालों में से नहीं हैं, आप उसको देखकर क्या करेंगे? मलकुल मौत ने हैरान होकर पूछा, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसको देखकर मेरा खौफ बढ़ जाए ताकि मैं अपने रब की इबादत की तरफ पहले से भी ज्यादा मतवज्जे हो जाऊं। चुनाचे मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जहन्नम के एक दरवाजे पर गए। जब किसी दारोगा को बुलाकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो जहन्नम के दारोगे मौत के डर से थर थर कांपने लगे। इस पर मलकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे मुताल्लिक कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें मोहलत ना देता। मेरे साथ अल्लाह ताला के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, वो एक नजर जहन्नुम देखना चाहते हैं। बस उन्होंने सुई के नाके के बराबर जहन्नुम को खोला। इससे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी गर्मी और लू लगी कि आप बेहोश हो गए। ये देखकर मलकुल मौत ने फौरन जहन्नुम को बंद करवा दिया। फिर होश में आने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं दोज़ख के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। अब मेरी सिर्फ एक हाजत बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक नजर जन्नत भी दिखा दो ताकि उसे हासिल करने के लिए मेरे इश्तियाक और शौक में पहले से ज्यादा इजाफा हो जाए। चुनाचे मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के एक दरवाजे पर पहुंचे। जब वहां पर मौजूद निगरानों को मलकुल मौत के बारे में इल्म हुआ तो उन पर भी मौत के खौफ से कपकपी तारी हो गई। मगर जब मलकुल मौत ने अपने आने का मकसद बयान किया तो वो पुरसुकून हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने जन्नत का दरवाजा खोला तो उसकी फरहत बख्श ठंडक और खुशबू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में समा गई। अब आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से जन्नत में दाखिल होने, उसके फल खाने और उसका पानी पीने की आरजू की। मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, वहां के फल खाए और पानी पिया। फिर जब मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से बाहर तशरीफ लाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाने लगे, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे झगड़ा करना चाहते हो
तो मैं झगड़ा भी करूंगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आप अलैहिस्सलाम के पास झगड़े की क्या दलील है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और मैंने ये जायका एक मर्तबा चख लिया है। अल्लाह ताला के एक और इरशाद के मुताबिक हर शख्स जहन्नम पर वारिद होगा। मैं एक मर्तबा जहन्नम पर वारिद हो चुका हूं, क्या अब मैं बार बार जहन्नम पर वारिद होऊंगा? अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जन्नती जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। क्या मैं इस जन्नत को छोड़ दूं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है? इस पर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से बजरिया वही फरमाया, तेरा ये आका मेरा बंदा इदरीस है। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं पहले से ही जानता था कि मौत इनको सिर्फ एक ही मर्तबा आएगी जो ये मर चुके हैं। ये जहन्नम पर सिर्फ एक मर्तबा ही वारिद होंगे जो ये वारिद हो चुके हैं, और जिस घड़ी इन्होंने जन्नत में दाखिल होना था उसका भी मुझे इल्म था। अब ये यहां से निकलने वाले नहीं हैं, इन्हें जन्नत में ही रहने दो। याद रहे कि अनबिया के वाकयात अल्लाह ताला ने किस्से कहानियों के तौर पर बयान नहीं फरमाए, बल्कि इन वाकयात में मुसलमानों के लिए दर्स है। इसलिए जरूरी है कि अनबिया के ईमान अफरोज वाकयात को इस नीयत से देखा और सुना जाए ताकि उनसे इबरत हासिल की जाए और अपने ईमान में इजाफा किया जाए। जी नाज़रीन, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत बयान किया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।